दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 सवाल हैं और उनके जवाब इस वीडियो के अंदर आपको देने के लिए जा रहा हूं। पहला सवाल यह है कि अगर किसी शख्स ने नापाकी की हालत में सहरी कर ली तो क्या उसका रोजा होगा या नहीं होगा। और दूसरा सवाल यह है कि रोजा रखने के बाद वो सहरी करके सो गया, उसने रोजा रख लिया और फिर उसे 9-10 बजे नाइट फेल हो गया यानी एहतलाम हो गया, तो क्या उससे उसका रोजा टूट गया या नहीं। और तीसरा सवाल यह है कि अगर रोजे से था वो और रोजे की हालत में उसे पेशाब के खतरे आ गए तो क्या पेशाब के खतरों के आने से रोजा टूटेगा या नहीं टूटेगा। और ये 3 सवाल हैं जो कि बड़े ही अहम हैं और इनका जानना बहुत ही ज्यादा आपके लिए जरूरी है। ना जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ में ये मसाइल रोजाना पेश आते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता है, और अगर पता होता भी है तो वो ये सोचते हैं कि भाई पता नहीं कंफर्म क्या है, रोजा होगा नहीं होगा, वो कंफ्यूज रहते हैं। तो इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा, इंशाल्लाह आज आपके ये तीनों सवाल बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। हदीस की रोशनी में मैं आपको इसका जवाब देने के लिए जा रहा हूं। बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। सबसे पहला सवाल हम लेते हैं पेशाब के कतरों का। देखिएगा, अगर कोई शख्स, बहुत सारे नौजवानों के अंदर कतरे की बीमारी पाई जाती है, अक्सर लोग इसमें मुब्तला हो जाते हैं। ये कब होता है, जैसे कि पेशाब करने के लिए गए और पेशाब करने बैठ गए, पेशाब करके जब फारिग हुए और पेशाब करके जब चले तो पता चला कि 2-4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद पेशाब के 1-2 कतरे आ जाते हैं। तो क्या पेशाब के 1-2 कतरे आने से हमारा रोजा टूटेगा या नहीं टूटेगा, क्या हम नापाक हो जाते हैं? ये आप ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिएगा, शरीयत का मसला ये है कि अगर आपको पेशाब के कतरों की बीमारी है या आपको ये मालूम है कि मैं जैसे पेशाब करके उठता हूं तो 2-4 मिनट के बाद मुझे पेशाब के कतरे आते हैं, तो आपको ये करना होगा कि कपड़ा लें और अपनी शर्मगाह में रख लें, ताकि 2-4-5 मिनट के बाद जो भी कतरे आएंगे पेशाब के वो उस कपड़े में जज्ब हो जाएंगे। और जैसे देख लें कि अब मुझे कतरा नहीं आएगा तो उस कपड़े को निकाल के निकाल दीजिएगा। उसके बाद फिर आप नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं वुजू करके। लेकिन हाँ, पेशाब के कतरे आने से सिर्फ वुजू टूट जाता है। अगर आपने वुजू कर लिया है, आप नमाज के लिए जा रहे हो, पेशाब का कतरा आ गया तो इससे आपका वुजू टूट जाएगा, लेकिन इंसान के ऊपर गुस्ल फर्ज नहीं होता है, नापाक नहीं होता है, सिर्फ वुजू टूट जाता है। तो अगर रोजे की हालत में है, पेशाब का कतरा आ गया तो उससे रोजा नहीं टूटेगा, सिर्फ वुजू टूट जाता है अगर उसने वुजू कर रखा है तब। तो उम्मीद करता हूं कि मसला आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइएगा, चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई शख्स मान लीजिएगा कि शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है और वो रात में सो गया और सहरी से पहले उसे नाइट फेल हो गया, या मान लीजिएगा कोई शादीशुदा इंसान है और उसने रात में हमबिस्तरी की और जब वो हमबिस्तरी करके सो गया और जब उसकी आंख खुली तो पता चला कि सहरी का वक्त था, तो क्या अगर उसने नापाकी की हालत में ही, नाइट फेल वाले बंदे ने और जिसने हमबिस्तरी की है उसने, इन्होंने अगर नापाकी की हालत में ही सहरी कर ली तो क्या इनका रोजा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इसे आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप देखिएगा, सबसे पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपने रात में हमबिस्तरी की है तो आप सहरी से पहले ही यानी वक्त से पहले उठ जाएं और गुस्ल कर लें, यानी पाकी हासिल कर लें, तो सबसे बेहतर तो यही तरीका है। फिर भी अगर आपने पाकी हासिल नहीं की, आपकी आंख जब खुली तो सहरी खत्म होने में 5-10 मिनट या 15 मिनट थे, और अब आप ये सोच रहे हैं कि भाई अगर मैं सहरी करता हूं, वो गुस्ल करता हूं तो मेरी सहरी निकल जाएगी, टाइम खत्म हो जाएगा, रोजा छूट जाएगा। और अगर मैं सहरी कर लेता हूं तो आपके दिमाग के अंदर बात ये आती है, अगर मैंने सहरी कर ली तो मैं नापाक हूं, फिर मेरा रोजा नहीं होगा। तो इसे आप समझ लें। देखिएगा, शरीयत का मसला यह है कि अगर आपकी आंख खुली और सहरी का वक्त सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट बचा है और अगर इतनी देर में आप गुस्ल करेंगे तो सहरी का वक्त खत्म हो जाएगा, तो फिर शरीयत आपको इजाजत देती है कि जिस तरीके से आप नमाज के लिए वुजू करते हैं उस तरीके से आप कामिल वुजू कर लें और वुजू करने के बाद फिर आप सहरी कर लें। और सहरी करके
آپ روزے کی نیت کر لیجئے گا۔ پھر نماز میں کافی وقت رہتا ہے، اذان ہوتی ہے، اس کے بعد میں جماعت ہوتی ہے، سحری کرنے کے بعد پھر آپ غسل کر لیں، غسل کر کے پھر آپ فجر کی نماز کے لیے چلے جائیے گا۔ یہ ہو گیا مسئلہ۔ لیکن بہتر کیا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے ہی وقت سے پہلے ہی اٹھ جائے اور غسل کر لیں، اور غسل کرنے کے بعد میں آپ سحری کریں، اس کے بعد میں نماز پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر وقت کم ہے تو پھر آپ پہلے سحری کریں، اس کے بعد میں غسل کریں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھئی وقت نہیں بچا اور آنکھ کھلی، ہم نے بس پانی پیا یا کھجور وغیرہ کھائی اور ایسی روزہ رکھ لیا، اور ہم نے ناپاکی کی حالت میں ہی روزہ رکھ لیا، تو کیا ہمارا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو دیکھیے گا، اگر آپ نے ناپاکی کی حالت میں ہی روزہ رکھ لیا تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، روزہ ہو جائے گا، اس میں کوئی بھی کراہت نہیں ہوگی، لیکن آپ کو جلدی غسل کر لینا ہوگا، پاکی جلدی حاصل کر لینا ہوگی۔ اب چلتے ہیں تیسرے مسئلے کی طرف۔ تیسرا مسئلہ نائٹ فیل احتلام، جسے سحری کر کے بندہ سو گیا، اب اسے سوتے سوتے احتلام ہو گیا، نائٹ فیل ہو گیا۔ اب بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی مجھے جو ہے نائٹ فیل ہو گیا، اب میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو دیکھیے گا، نائٹ فیل سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، نائٹ فیل سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے آپ سوتے ہوئے ہو گیا ہو، یا پھر جیسے رات میں آپ سوئے تھے اور جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے ناپاکی کی حالت میں سحری کر لی، تو اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور آپ کا روزہ ناپاکی کی حالت میں سحری کرنے سے بھی ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے غسل کر لیں پہلے۔ اب اگر کسی کو سوتے میں نائٹ فیل ہوا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ روزہ آپ کا ہو جائے گا، بس آپ جلدی سے غسل کر لیں گے، اور اس غسل کرنے میں آپ کو غرارہ نہیں کرنا ہے۔ اب لاسٹ میں ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، دیکھیے گا، ہاں ایک مسئلہ اس کے اندر یہ بھی آتا ہے، اگر کوئی نوجوان ہے اور اس کا روزہ ہے، روزے کی حالت میں اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر غسل فرض کر لیا، یعنی ہست میتھن کیا، مستزنی کی، اپنے ہاتھ سے اپنی منی کو خارج کر لیا، تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھئی ایک ہوتا ہے احتلام ہونا، وہ سوتے ہوئے خود بخود منی خارج ہوئی تھی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ سو رہے تھے، آپ کو سوتے میں نائٹ فیل ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر آپ نے ہست میتھن کر لیا، اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر غسل فرض کر لیا، تو پھر اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے شریعت کے کچھ ضروری مسائل جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری تھا۔ تو پھر بھی اگر آپ کے مائنڈ میں، آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں اپنے سوال کو لکھیے گا، انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا، یا تو کمنٹ میں جواب ملے گا، اور اگر کمنٹ میں نہیں ملا تو کوئی دوسری ویڈیو، اگلی ویڈیو جب میں بناؤں گا تو اس ویڈیو میں آپ کے سوال کو لے لیا جائے گا۔ تو کوئی بھی روزے کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے، تراویح کے تعلق سے، کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال آ رہا ہو تو نیچے کمنٹ کریے گا، انشاءاللہ میں اس کی جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔